Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. За мен е чест и удоволствие да присъствам и на едно интервю с гениалния музикант Ричард Клайдерман. Bonsoir, Mr. Kleiderman. Bonsoir. Vous êtes ici à Plovdiv, c'est la plus vieille ville dans l'Europe, je ne sais pas, ancienne, je ne sais pas si vous savez, c'est une ville extraordinaire. В превода ще ни помага Василена Спасова. Здравейте, господин Клайдерман, идвате за кой път в България и помните ли си първото ви идване в България, кога беше? Hello, Mr. Kleiderman. So this is the 8th time you've been here in Bulgaria. Yeah. Is that correct? Yeah, correct. Ça fait 8 fois que je viens en Bulgarie. Et je dois dire que c'est la première fois à Plovdiv, donc je suis très heureux, et surtout après un an et plus d'un an que j'ai pas fait de concert à cause de la pandémie. Donc je suis très fier de faire ce premier concert. За 8 път съм в България, но за първи път съм в Пловдив и това ми прави много щастлив и горд. The very first time you landed in Bulgaria, and what was your first impression? Alors, ma première impression, je dois dire que c'était un public extraordinaire, extrêmement chaleureux. Et puis j'ai pu faire de beaux concerts là, déjà à Sofia, à Varna, pardon. Et puis c'était toujours un public extraordinaire, très chaleureux, donc j'ai de bons souvenirs. Et puis toujours la cuisine est toujours très bonne, toujours les gens sont extrêmement chaleureux, donc ça me fait très plaisir. Да, спомня си за първите му идвания в Русе, във Варна, в София, естествено концерти, които са били тук. Защо обаче един древен и вечен град като Пловдив не е бил във вашия списък и кой за първи път ви препоръча да бъдете в България? So Plovdiv, is a very, old town and it has a lot of history. So why you didn't visit it earlier and who suggested it to you? Ah oui. Alors je pense que si j'ai le temps dimanche après le concert, j'essaierai de visiter un petit peu avant de repartir à Sofia. Mais je dois dire que je préfère revenir ici tranquillement sans concert et puis pouvoir visiter. Donc ça sera une belle expérience pour moi. Тъй като в неделя ще има свободен ден преди концерта в София, ще се опитам да разгледам колкото си повече много места в Пловдив, тъй като и ние вече му препоръчахме някои от тях. Така че ще се опита да види града, който е пропуснал да има концерти тук. Господин Клайдерман, какво ви носи успеха и каква цена плащате за него? So what is the price of success? What do you pay for, in return of this success? C'est difficile à dire. Je dois dire que ça fait maintenant plus de 40 ans que je fais cette carrière. Et le prix de ce succès, c'est certainement simplement le public qui vient m'écouter. Et après 40 ans, toujours continuer à faire des concerts. Donc ça, c'est le prix. Et puis c'est une belle histoire pour moi, puisque des pianistes, il y en a des milliers à travers le monde. Et qui joue divinement bien. Donc c'est pour ça que je suis très respectueux envers mon public et c'est le public qui m'a tout apporté. Donc c'est pour ça que je suis très heureux de visiter tous ces pays dans lesquels je vais. Et surtout cette musique, c'est une musique instrumentale. Donc je veux dire que ça peut toucher le cœur des gens et en passant les frontières. Това е инструментална музика, която докосва сърцата на много хора, няма граници за нея и аз съм много щастлив, че цената на успеха това е моята публика, моите произведения. От 40 години съм музикант, имам издадени страшно много албуми и това естествено ми носи успех. Господин Клайдерман, 1976 година, баладата за Аделин, това ли е нещо, което промени пътя в живота ви и ви даде някакво просветление или провидение? So in 1976 is when you composed Adeline. Ballade pour Adeline. Yes. And was it some kind of an enlightenment and how did it actually change your life? Je dois dire que pour un musicien, c'est extraordinaire d'avoir un premier succès avec son premier enregistrement. Donc Ballade pour Adeline m'a amené à cette carrière que je suis toujours en train de mener. Donc et ça a été un gros succès un peu partout en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, donc cette balade m'a tout apporté, je dois dire. Да, тази балада ми донесе всичко. Бях слушан в Северна, в Южна Америка, в Азия, в цяла Европа. Наистина това е парчето, музикалното изпълнение, което промени цяло живота ми. В символ на какво се превръща Аделин? So what does Adeline symbolize for you, maybe for other people? What does Adeline symbolize? Ah oui. Oui, bien sûr. Alors c'est le symbole de ma carrière, de ma réussite. Et puis Adeline existe, c'est la fille d'un des compositeurs de ce morceau, de Paul de Senneville. Donc voilà. Donc elle est toujours très fière de savoir que son morceau est représenté à travers le monde.
Да, в символ се превръща на моята популярна кариера. Аделин е наистина герой, който съществува, така че това е дъщерята на композирана от мелодията от мене на Пол Дюсеневил, така че Аделин наистина промени страшно много неща в мене. Господин Клайдерман, ако трябва да пишете автобиография, как бихте я озаглавили? От Филип Паже до Ричард Клайдерман или нещо друго? So if you're going to write your own autobiography, will it be called From Philippe Paget to Richard Kleiderman, or there will be another name? Non, non, je crois que je partirai de mon vrai nom, Philippe Pagès, et puis pour expliquer un peu cette aventure qui est extraordinaire, puisque lorsque j'ai rencontré mes producteurs, ils ont voulu tout de suite que je change de nom, ils pensaient pas que j'allais... Philippe Pagès ne leur plaisait pas vraiment, donc il y avait des Klederman du côté des arrière-grands-parents, donc on a gardé Klederman, c'est incroyable, quoi. Est-ce que j'aurais pu faire cette même carrière sous le nom de Philippe Pagès? Je ne sais pas. И все пак, как би било заглавието на вашата автобиография, ако трябва да я напишете? What do you think? So if you're going to write your Ah oui, autobiography, non, what would be the title? ouais, the title of the biography. Qu'est-ce que je peux... J'ai jamais pensé encore, parce que j'ai le temps, mais ça serait... La musique, c'est mon vie ou quoi? Oui, ou la musique fait partie de ma vie, ouais, mais il faudrait que je réfléchisse à un autre titre. По принцип трябва да помисля за някакво заглавие, но смятам, че музиката, част от моя живот или музиката, която е близко до сърцето ми, най-би била подходяща за това нещо. Кое произведение музикално бихте изпълнили, за да опишете живота си? What musical composition, let's say, you're going to play to describe your life? What describes your life in best way? Ah oui, alors avec la musique, disons que à travers ma musique, c'est surtout ces musiques originales comme Ballade pour Adeline, A comme Amour, Lettre à ma mère qui m'ont amené beaucoup de succès à travers le monde. Et puis je crois que c'est cette musique que j'aime interpréter qui correspond tout à fait à ma personnalité, à ma façon de voir et d'entendre et de jouer la musique. Et c'est ça, voilà, je crois que ça fait partie, le piano fait partie de ma vie, c'est-à-dire il se passe pas un jour sans que je joue du piano. Donc c'est tous ces morceaux, mon répertoire qui est un petit peu différent aussi en concert, mais voilà, c'est cette musique originale avec laquelle j'ai commencé à... Не само музикалните изпълнения, но и пианото е част от моя живот, така че изпълненията, които са най-значими в целия свят, това са изпълненията, които описат мене като личност. Какво искате да знаят за вас бъдещите поколения? So what would you like, younger people know about you, to remember you with? Alors, ce que je voudrais, c'est que le public Alors, curieusement, il y a beaucoup de jeunes enfants qui viennent à mes concerts parce qu'ils ont commencé à jouer du piano, à étudier le piano, pardon. Странно, има много млади хора, дори деца, които идват на моите концерти. Et alors, donc, s'il peut avoir des futurs Klederman, moi, je suis très heureux, quoi, voilà. Et donc, tous ces enfants qui viennent avec leurs parents, tout ça, c'est une belle récompense pour moi. Donc, j'aimerais qu'il reste ça, quoi. C'est-à-dire que si je peux donner envie à des enfants d'étudier la musique. Тези деца, които идват с тяхните родители, може би това са бъдещите Клайдермановци, които могат да останат в света. Voilà, donc ça serait une belle récompense pour moi. Най-ценното нещо в живота ви? And what do you think is the most significant, most important thing in your life? Alors, les choses les plus importantes, c'est certainement, il y a la musique, il y a ma famille, et puis voilà, et puis pouvoir voyager à travers le monde comme je fais, c'est ça les choses les plus importantes, la musique, mon piano, ma famille. Най-важните неща в моя живот са музиката, пианото, възможността да пътувам на много места и да преоткривам различни неща и различни краища на света. J'espère continuer encore de nombreuses années. Надявам се това да се повтори много години напред. По принцип, мечтател ли сте? Are you a dreamer? Alors, disons qu'après 40 ans, j'ai plus vraiment de rêve. Ce que je veux, c'est continuer à faire cette carrière, et puis rencontrer encore des gens sympathiques comme vous, rencontrer mon public. C'est ça, pouvoir continuer encore une bonne dizaine d'années. Преди 40 години мечтаех да срещам млади и симпатични хора като вас, да композирам музика, да свиря, да обикалям света с моето пиано.
Voilà, c'est-à-dire continuer à parcourir le monde, et ça, bon, je le fais, mais c'est toujours un plaisir de retourner dans certains pays. Да, това е удоволствие винаги да се връщаш в едни и същи страни, в които вече си бил. Има ли някаква магия при общуването ви с клавишите на пианото? Would you say that there is some kind of secret magic between you and the piano? Alors s'il y a quelque chose de magique, c'est certainement ça vient du cœur, c'est-à-dire que lorsque je suis au piano, c'est toujours un moment pour moi de m'isoler, d'être avec le piano et d'exprimer mes émotions. Това, което чувствам, когато свира на пианото, това идва от сърцето ми и това е емоцията, която аз изпитвам. Voilà, exprimer mes émotions et puis, да може да изразя моите емоции. Et partager cette émotion avec le public. И да разпределя тези емоции с публиката. Voilà. Donc c'est ça qui se passe. Мълчаливия свидетел ли е кучето Куки? What are you going to say about your dog Cookie? Is he the silent, audience that you have at home? Ah oui, alors c'est vrai que j'ai toujours eu des chiens et j'ai eu le dernier chien, il est décédé malheureusement. Oui, parce que За съжаление, décédé кучето, което е присъствало на брака. La vie d'un chien, ça va entre 14 et 15 ans, 16 ans maximum. Donc c'est comme ça. Maintenant, j'ai un beau petit chat. Une belle petite chatte qui est mignonne comme tout, voilà. За съжаление, кучето, което е присъствало на третия брак на господин Клайдерман е починало, но той сега в момента има котка. Comment s'appelle le chat? Elle s'appelle Villanelle. Villanelle. C'est quoi dire ça? Ouais, c'est un prénom comme ça. Voilà. Je vous raconterai l'histoire. Окей. Кое в тази ситуация по принцип ви мотивира да продължавате? So in the current situation, in the world and everything, what does really motivate you to keep going? Ah oui, alors c'est vrai que on vit un monde un peu difficile en ce moment depuis plus d'1 an avec cette pandémie, et puis il se passe toujours quelque chose à travers le monde. Moi, ce que je veux, c'est qu'à travers ma musique, que les gens se sentent bien, et puis que voilà, ça sera c'est encore une fois, je parle de récompense, mais ça sera une belle récompense pour moi de savoir que les gens aiment écouter mes enregistrements, et puis à travers ce monde qui est quand même de plus en plus difficile, grâce à la musique, de trouver des moments de sérénité, et puis des moments où on se sent bien. Това, което каза господин Клайдерман, е, че светът преживява в един много труден момент, в една пандемия, в която обърка плановете на всички, но това, което него го ликува и го мотивира да продължава, това е достига, допера с публиката и музикалните произведения, които продължават да се харесват в целия свят. Искам да ви питам за едно произведение, Валсна на дъжда, което се казва, че е на Шопен, но някои от музикалните критици казват, че това е ваше произведение. В крайна сметка, Валсна на дъжда ваше произведение или на Шопен? So there is this musical composition that it's said that it belongs to Chopin, and it's called, I'm not sure, The Rain of... Валсна на дъжда. The Waltz Rain? Waltz Rain? I'm not sure how we translate it. La valse de Durand, ah oui. Oui, les critiques qui disent que c'est pas Chopin, c'est un pièce à vous. Non, je crois que c'est une valse de Chopin. Hein. Non, ça doit être une valse de Chopin. Je pense. Не, това е valse на Chopin, така че това не е... Ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris certains thèmes classiques que j'ai arrangés à ma façon, dans mon style. Donc peut-être que les gens peuvent faire une certaine confusion. Това, което може би бърка хората, че аз съм направил някакви промени в композицията, което може би така навежда на местата на някои хора, че това е мое произведение. А кои са вашите музикални наследници? Има ли някой в вашата фамилия, в внуците ви, които ще продължи вашата кариера? Are there any members of your family that they're going to continue your career, what you're doing? Non, malheureusement non. J'ai mon fils qui est plutôt passionné par le sport. Puis peut-être que si j'ai un enfant dans quelques temps, je ne sais pas encore, peut-être qu'il prendra la succession, mais pour le moment, il n'y a personne. За момента няма никой, сина ми обаче той се интересува от спорт, а внуците, някои от внуците? What about your grandchildren? Maybe Ah oui, some of them? Peut-être. Ouais, non, ils sont pas passionnés par la musique. Non, c'est comme ça. Не, те не се интересуват от музика. Има ли някакви нови произведения музикални, които очакваме да видим нови от вас и кога? Are there any yours like new musical compositions that are upcoming? So something, yeah. Oui. Alors il y a un nouvel album qui va sortir l'année prochaine avec des morceaux
très connus, et puis des morceaux originaux avec des compositions de Olivier Toussaint et Paul de Senneville. И следващата година ще издам един албум, който в него ще има оригинални произведения и произведения, които са композирани от Мусю Клайдерман. Voilà, et peut-être après un autre album avec des compositions avec des compositions avec d'autres compositeurs. И произведения с други композитори, естествено. Ще видим. Pour le moment, le plus important, c'est de reprendre les concerts et de reprendre une vie normale. За момента е важно да се върнем в нормалния ритъм на живота и да има концерти, да мога да имам досег с публиката ви. А това турне, което започва в България, къде ще продължи и къде ще завърши? So you start from Bulgaria, so this tour starts from Bulgaria. Where does it continue? What are your next destinations? Oui. Alors donc, après la Bulgarie, après mon concert ici à Plovdiv, Sofia, donc après j'aurai quelques concerts en Espagne. Les pays dans lesquels les concerts recommencent à ouvrir avec des jauges de spectateurs plus réglées, quoi. Donc, et après, il y aura certainement une tournée en Chine, après le Japon, l'Amérique du Sud, de nouveau. Je croise les doigts pour que les salles ouvrent et que les promoteurs puissent. Значи след България ще бъде в Испания, ще бъде в Китай, ще бъде в Япония, ще бъде в държави, в които е възможно продуцирането, възможност за провеждане на концерт. Tout ça en fin 2021 et 2022. Това в края на 2021 и началото на 2022. Какво виждате в огледалото, когато се погледнете и какво си мислите? So when you look at yourself in the mirror, what do you see and what does come to your mind? What do you think when you see yourself? Oh bah, je vois un garçon qui épanoui déjà grâce à la musique, grâce à ma famille, grâce à mon public. Donc j'essaie de je me sens comme un jeune garçon de 20-25 ans qui a envie de continuer à faire cette carrière. Alors j'espère que ma santé va suivre, j'espère que tout va suivre, j'espère que le public va rester fidèle. Donc c'est ce que je vois à travers un miroir. Това, което виждам в огледалото, виждам моята вярна публика, виждам семейството си, виждам хората, които обичам, които уважавам и се надявам, че публиката ще ми остане вярна, ще продължавам да музицирам и да имам все повече произведения и повече концерти. И последен въпрос, или предпоследен, страх или оптимизъм? So how do you feel? Is it more fear or you're more optimistic? Ah, moi je suis plutôt optimiste, d'une nature plutôt optimiste, et j'espère que tout va rentrer en ordre à travers le monde. Les problèmes de conflit, tous ces problèmes qu'on peut enregistrer, on peut enregistrer depuis un petit moment. J'espère que tout va rentrer en ordre, qu'on va se retrouver bien à travers le monde, qu'il n'y ait pas de soucis de guerre, de conflit. Et grâce à la musique, grâce à plein de musiciens, donc je suis plutôt optimiste pour le futur. Повече съм оптимист, отколкото да се страхувам за нещо. Надявам се, че нормалността в нашия свят ще се върне, няма да има конфликти, няма да има войни и всичко това благодарение на музиката. Интересно ми е как се поддържате тази форма. Знам, че бягате. Бихте ли казали какво правите като спорт и като храна, за да се поддържате в такава форма? So how do you keep yourself in such a good shape? Do you do any sports or just how do you keep your lifestyle? Oui, alors j'ai toujours fait un petit peu d'exercice. J'ai toujours aimé faire des jogging, courir. Chaque matin, quoi. Oui, là surtout là pendant la pandémie, j'ai un appareil à la maison où je peux faire un peu de cross-trainer. Donc j'essaye de me tenir en forme, voilà. По принцип спортувам, правя леки упражнения, обичам джокинга. Сега в пандемията имах крос-тренажери, които даваха възможност да се поддържам във форма. А относно храната? Your diet, what kind of food do you eat? Alors c'est vrai que j'ai une tendance à manger un peu une cuisine traditionnelle avec des légumes, des crudités, un peu de viande. Et alors je suis très gourmand, j'aime beaucoup les desserts, le sucré. Donc mais sans ça j'ai une alimentation saine, je dirais. По принцип съм традиционалист, обичам зеленчуци, обичам малко месо и съм голям фен на десертите, на тези, които са с повече захар. И за последно една дума към Пловдив, към България. Какво е вашето послание с вашите концерти в България и в Пловдив? So what is your message for your audience, for people in Bulgaria? Donc
Oui, oui, bien sûr. C'est un message d'amour, puisque c'est vrai que vous êtes le premier pays qui me raccueille après plus d'un an de 100 concerts, donc c'est vraiment un message d'amour. Et puis, à travers ma musique, j'espère que le public se sentira bien à travers mes interprétations. Et je peux dire que, bah voilà, merci beaucoup, Lago Daria Vimnogo. C'est bien bon, ça, ouais. hein? C'est bon. Voilà, et je peux dire David Danier, hein? Voilà, voilà. Господин Клайдерман каза, че думата, която трябва да опише неговото послание на концертите, това е думата любов. Впечатление от България, впечатление от Пловдив. Надява се, естествено, че утре в неделя ще може да разгледа града ни. Така че, уважаеми зрители, да посетим всички заедно концертите на господин Клайдерман, а с него може да се видим някой друг път и в Париж.